بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیوٹر کلاس 9 لیکچر نمبر 9 کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور اسٹوڈنٹ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز اکارڈنگ ٹو کیپیسٹی آف ورک۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ہم نے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر ود رسپیکٹ ٹو پرپس پڑھ لیا ہے، اور کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر ود رسپیکٹ ٹو ٹائپ آف ڈیٹا ہینڈلنگ پڑھ لیا ہے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر اکارڈنگ ٹو کیپیسٹی آف ورک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے طریقوں سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں کام کے مقدار کے اعتبار سے، کوانٹٹی آف ورک کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، کلاسیفیکیشن ود رسپیکٹ ٹو کیپیسٹی کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سپر کمپیوٹرز آتے ہیں، نمبر 2 پھر مین فریم کمپیوٹرز آتے ہیں، نمبر 3 منی کمپیوٹرز آتے ہیں، اینڈ نمبر 4 دین مائکرو کمپیوٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آئیے باری باری ہم ان چاروں کمپیوٹرز کی خصوصیات کو جانتے ہیں، اور کیپیسٹی کو ہم جان رہے ہیں کہ کیپیسٹی کے اعتبار سے کلاسیفیکیشن ہے، تو ہم باری باری جانیں گے ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کے کام کرنے کی مقدار، کوانٹٹی، صلاحیتوں میں کیا فرق ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے اگر ہم سپر کمپیوٹر کی بات کریں تو سپر کمپیوٹر جو ہے لارجسٹ اینڈ فاسٹسٹ مشینز ہیں آج کے دور کی۔ جو آج کے دور کی سب سے لارجسٹ اور فاسٹسٹ مشینز ہیں وہ یہ سپر کمپیوٹرز ہیں، اور ادھر نیومیریکل کمپٹیشنز جو پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں ان کی رفتار 50 ملینز آپریشنز پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ نارملی اسٹوڈنٹس، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی بھی ملک کے فیڈرل یا ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ان سپر کمپیوٹرز کو یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سپر کمپیوٹرز کی اگر ہم بات کریں، دے آر ویری سوفسٹیکیٹڈ مشین، یعنی ویری سمپل، ایزی ٹو یوز۔ ٹھیک ہے، ڈیزائن ٹو پرفارم کمپلیکس کیلکولیشن ایٹ فاسٹسٹ۔ بہت سوفسٹیکیٹڈ مشینز ہیں اور ان کو بہت ایزیلی ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور فاسٹسٹ اسپیڈ اس سے حاصل کی جا رہی ہے۔ These computers are used to model very large dynamic system۔ بہت بڑے بڑے ملٹی ڈائنامک قسم کے جو سسٹم ہوتے ہیں ان میں مختلف ورائٹی کے جو ٹاسک پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ماڈل کرنے میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ویدر پیٹرن کی بات کریں تو موسم کے جو پریڈکشنز کی جا رہی ہوتی ہیں، موسم کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں آپ سن رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان پیٹرنز کو کیلکولیٹ کرنا، پروسیس کرنا، اس کے حساب سے ایک پریڈکشنز کرنا کہ کب متوقع ہے سخت گرمی، بارش، طوفان یا اور اس طرح کی کیفیت۔ اسی طریقے سے نیشنل اور گلوبل ویدر فورکاسٹنگ، آپ مختلف ممالک کے اندر سنتے ہیں کہ ان کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ یا اور دوسری کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہیں یہ تھرو سیٹلائٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سیٹلائٹ تک ڈیٹا پہنچانا، ادھر سے ریسیو کرنا اور اس کو ٹریک کرنا، یہ سارا کام بھی سپر کمپیوٹرز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کولڈ ٹیسٹنگ آف ایٹامک اینڈ نیوکلیئر ویپنز، یہ بھی ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا پروسیسنگ چاہتا ہے۔ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، ایٹامک بامز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہاں پر جو ورکنگ کرنے کے لیے کمپیوٹرز ہیں ان کو بہت کمپلیکس ڈیٹا کو بہت فاسٹ اسپیڈ کے ساتھ پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے۔ سو دے یوز سپر کمپیوٹرز۔ ذہن میں رہے کہ یہ سپر کمپیوٹر صرف گورنمنٹ ایجنسیز ہی افورڈ کر سکتی ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، یوز ہی نہیں ہے ایک، اور اسی طریقے سے میں اور آپ بھی سپر کمپیوٹر اگر خریدنا بھی چاہیں تو ہمارے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم سپر کمپیوٹرز یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اس کمپیوٹر کو۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، کرے ریسرچ
and Intel are well known producers of super computer. ये एग्जाम्पल आपके सामने आ गई. अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो ये इसके मीनिंग के ऊपर अगर हम गौर करें तो ये इसके मीनिंग जो है शुरू में ये कैबिनेट की हैसियत से थे. एक कैबिनेट जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट लगे हुए हैं, एक वेरी लार्ज कंप्यूटर की हैसियत से. ठीक है, कैबिनेट है, उसमें सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स उस कैबिनेट्स के साथ आके कनेक्टेड हो जाते हैं. स्टूडेंट, मेन फ्रेम ये बिगेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव जनरल पर्पस सिस्टम है और ये भी मॉडल लार्ज डायनेमिक कंप्यूटिंग नीड्स को करने के लिए बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनल्स, आप यूँ समझ लें हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं बैक वक्त इस मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं अपने अपने मॉनिटर और सिर्फ कीबोर्ड के साथ. ज़रूरी नहीं कि उनके साथ भी प्रोसेसर लगा हुआ हो, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ से इनपुट कर रहे होते हैं जो कि इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में चली जाती है. और फिर जो इंफॉर्मेशन मेन फ्रेम में मौजूद है वो वहाँ से रिट्रीव भी कर लेते हैं, यानी उसको वहाँ से हासिल भी कर रहे होते हैं. और ये भी अल्टीमेट इन सोफिस्टिकेशन, फ्लैक्सिबिलिटी और अपनी स्पीड के एतबार से मकबूल. ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी लार्ज कंप्यूटर्स हैं, इनको लार्ज स्केल कंप्यूटर भी स्टूडेंट्स कहा जाता है. और यही लार्ज स्केल कंप्यूटर जो है बहरहाल क्योंकि कॉस्टली है, अपनी वर्किंग के एतबार से इसकी कीमत है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स और क्लाइंट्स और वर्कर्स को एट द सेम टाइम सेंट्रली वर्किंग में लाना चाहते हैं वो इसको ख़रीदते हैं, काम लेते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अगर अपने वर्कर्स को सेंट्रलाइज सिस्टम पे यानी बैक वक्त हंड्रेड्स या लेस देन हंड्रेड्स या मोर देन 50s के अंदर अगर हम बात करें कि वो सेंट्रलाइज वर्किंग में लेकर आना चाहती हों लेकिन वो अफोर्ड ना कर सकती हों मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्राइस को, तो ऐसे में मिनी कंप्यूटर्स मार्केट में आए जो कि ये भी सलाहियत ये रखते हैं कि मोर देन यू समझ लें कि 50s और 100s कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन स्पीड इनकी स्पीड स्लो है, काम मेन फ्रेम जैसे ही कर रहे हैं. लार्ज स्केल कंप्यूटर की जगह इसके लफ्ज़ क्या यूज़ हो गया, मिनी कंप्यूटर. तो सेंट्रलाइज वर्किंग ही कर रहे हैं लेकिन इनकी स्पीड स्लो है. तो मिनी कंप्यूटर्स आर इंक्रीजिंगली पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर. अभी जो हम इसके बाद कैपेसिटी के एतबार से हमने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जाना, फिर मेन फ्रेम जाना, फिर मिनी हो गई. तो मिनी जो है वो पावरफुल है माइक्रो के एतबार से, जो कि हम आगे अभी लास्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे. उसके मुकाबले में बहरहाल ये पावरफुल है और इट इज़ आइडियल फॉर स्मॉल कंपनीज वेयर कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज नॉट हाईली क्रिटिकल. ये स्मॉल कंपनीज जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती थी मेन फ्रेम को, उनके लिए ये अच्छा है. वहाँ पर सेंट्रलाइज वर्किंग तो इस ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की नीड है, लेकिन जो कहते हैं कास्ट उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो या स्पीड जो है वो थोड़ी कम भी बर्दाश्त की जा सकती है. जैसे मेन फ्रेम की तो स्पीड ज़्यादा थी, उसके मुकाबले में इसकी स्पीड कम है, लेकिन ये आपको कॉस्ट कम आपको देगी और आप इसको छोटी कंपनीज जो है इसको फिर अफोर्ड कर सकेंगे. इसके बाद स्टूडेंट दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम जैसे कि मैंने आपको बताया, और लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर इन साइज़ है और कैपेसिटी है, जो कि अभी हम माइक्रो कंप्यूटर को जानेंगे भी. स्टूडेंट्स, मिनी कंप्यूटर जो है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाता है और इसके साथ भी अटैच होते हैं टर्मिनल्स आप यूँ इस वक्त समझ लें कि मॉनिटर और कीबोर्ड फोकस. दिमाग प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जबकि वो जो बैक वक्त इतने सारे वर्कर्स और क्लाइंट्स जो बैठे हुए डेटा इंटर कर रहे हैं इस मशीन में और रिट्रीव कर रहे हैं, उनके पास फ़कत मॉनिटर कीबोर्ड होना भी काफ़ी है या थोड़ा बहुत प्रोसेसर सलाहियत उनके पास भी होती है. तो अब मिनी कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसके साथ टर्मिनल्स अटैच होते हैं और कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 4 to 200 यूज़र्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, बहरहाल जैसे जैसे आप यूज़र्स की
क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, एफिशिएंसी थोड़ी कम होगी, बहरहाल इट्स कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली. Now student, the last category of capacity of work classification is microcomputer, and microcomputer is computer that are powered by microprocessor. मेरे और आपके पास घरों में और दफातर में जो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की शक्ल में हो, लैपटॉप्स हो, पाम टॉप्स हो, ये सब जो हैं उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और हर वो कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर से पावर्ड हो रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है. ठीक है. समटाइम्स दे आर रेफर्ड एज सिंगल चिप प्रोसेसर भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये माइक्रो प्रोसेसर जिसका जिक्र इधर हो रहा है, ये एक छोटी सी चिप है. ठीक है, जिसको सिंगल चिप प्रोसेसर का नाम दे दिया गया, या आप इसको सीपीयू कह रहे होते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम सिंगल चिप प्रोसेसर कंप्यूटर भी कह सकते हैं. इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटी ऑफ वर्क के एतबार से बात कर रहे थे ना, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ वर्किंग जो है सुपर कंप्यूटर की है, देन मेन फ्रेम है, देन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है, और ये जो है स्मॉलेस्ट है. माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स डिज़ाइन टू बी यूज बाय इंडिविजुअल. ये इनफरादी हैसियत से इस्तेमाल करने के लिए हैं. मैं और आप अपने ज़ाती काम इस पे कर रहे होते हैं. एक बंदा एक कंप्यूटर के साथ अकेला बैठा काम कर रहा होता है फॉर राइटिंग, इलस्ट्रेटिंग, बजटिंग, प्लेइंग गेम्स, कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर, इन सब मकासद में इसको इस्तेमाल. आज की क्लास में हमने जाना क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, जिसमें शामिल थे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ वर्किंग के एतबार से सुपर कंप्यूटर्स, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर मिनी कंप्यूटर्स हैं, और फिर माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. आप फिर जो की पॉइंट्स हैं इसको बार बार देखिए, समझिए, मेमोराइज़ कीजिए. ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ये शॉर्ट नोट लिखने में भी आ सकता है कि व्हाट आर सुपर कंप्यूटर सिर्फ पूछा जा सकता है, सिर्फ व्हाट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पूछा जा सकता है, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो के दरमियान फ़र्क बता दें, या फिर आपसे कहा जा सकता है इनको डिफ़ाइन कर दें, या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कहा जा सकता है हाउ कैन यू क्लासीफाई कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.